नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजना को नहीं आसिला आउ एक बड़ अपडेट तेज सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय टंकाटी आज दिन 12टा सुधा सुभद्रा माँ भौणी मानकर एकाउंट को क्रेडिट हो तेबे टंका आसिले सर्वप्रथमे कौ बैंक अकाउंट को टंका आसीबो एवं आपण माने केमिति जानिबे जे टंका आसीछि कि नाही निज मोबाइल माध्यम रे केमिति चेक करि परिबे टंका आसिला बोली एवं कौ मानकु टंका मिलिबो एवं पुणी द्वितीय किस्ती टंका केबे मिलिबो रिजेक्टेड जो मानकर होइतिला सेमानकर स्टाटस टी वर्तमान कौन रही ऑप्टिन जो मैंने करते से स्टाटस टी कौन रही अंडर प्रोसेस जो मानकर थिला सेमानकर स्टाटस टी कौन रही तेज गोटे भिडियो माध्यम आपण मानकर सुभद्रा योजनार समस्त डाउट क्लियर करने चेष्टा करी तेज बिना स्किप्रे आपण मैंने भिडियोटी देखिए और सुभद्रा योजनार जिते सब डाउट रही गोटे मध्यम आपण मानकर सल्व हो तेज देखु आज हूँ 6 मार्च 2025 सुभद्रा योजनार पंचम पर्याय टंका आज मिल तेज कौ मानक मिल तेबे जो सुभद्रा माँ भौणी मानकर बैंक संबंधी प्रोब्लेम रही केवल बैंक संबंधी जो मानकर एनपीसीआई कारण टंका मिल पार नाला अर्थात बैंक रे डीबीटी किंबा एनपीसीआई लिंकिंग नाला तेबे से मानक टंका मिल पार नाला तेबे 3 लाख रु अधिक हिताधिकारी से एनपीसीआई क्लीयरेंस कर पार नथिले तेबे सरकार तरफ बारंबार अनुरोध सत्वे से 2,30,000 बर्तमान सुधा एनपीसीआई क्लीयरेंस करिसेंती जहाँकि आपण मैंने स्क्रीन में देखिपार 2,30,000 रु ऊर्ध्व नूतन हिताधिकारी को यही पंचम पर्यायर सामिल कर तेबे 3 लाख रु 2,30,000 बर्तमान सुधा पुणी 70,000 आहरी बाकी रही जाइए पाइबा टंका तेबे यथाशीघ्र आपण मैंने एनपीसीआई क्लीयरेंस करनियंतु तेबे सुभद्रा योजना कथा दे कथा रखिले आम सरकार 2,30,000 रु ऊर्ध्व नूतन हिताधिकारी को प्रथम किस्तिर पंचम पर्यायर 115 कोटी रु ऊर्ध्व टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा 6 मार्च अपराह्न 12:30 महिला और शिशु विभाग सम्मिलन कक्ष तेबे आपण मानकु मु कहि रखुची जे आज दिन 12टा पूर्व आपण मानकर टंकाटी आसीजिवो तेबे टंका आसिले प्रथमे आपण मानकर कौन सब बैंक अकाउंट को प्रथमे आसीबे जानि नियंतु जे आपण मानकर प्रथमे अल्फाबेटिकल अनुसार टंकाटी आसी थाए जेमिति प्रथमे एबीसी रे ए प्रथमे तापरे बी आसे तापरे सी आसे तापरे डी आसे सेमिति भाबरे बैंक रो नाम अनुसार मध्य टंकाटी आसीबो जेमिति प्रथमे आपण मानकु मु कहिली ए रे आपण मानकर एयरटेल पेमेंट बैंक आसुची एयरटेल पेमेंट बैंक तापरे ए रे पुणी आसुची एक्सिस बैंक बी रे सेमिति बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बरोदा तापरे सी रे सेमिति कानारा बैंक तेबे यही सब अकाउंट रे प्रथमे टंका आसीबो तेबे पोस्ट ऑफिस रो जो माने अकाउंट भी खोलिचंती इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट सेमानकर मध्य टंकाटी बहुत जल्दी आसीजिवो कारण एयरटेल पेमेंट बैंक एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यही दुईटी अकाउंट को सर्वप्रथमे टंका आसुची से आपण मानकर डीबीटी प्रोब्लेम किछि न थाए किंबा ई केवाईसी रो समस्या किछि न थाए तेबे आज को माने टंका पाइबे आपण माने जानि गले जो माने प्रथम किस्ती रे जमा बा आदु टंका पाइ नथिले सेमानकु आज टंका मिली गला एई पंचम पर्यायर आज 5,000 पाइले पुणी सेमाने आउ गोटे दिन पर अर्थात मार्च 8 तारिख रे महिला दिवस रे सेमाने पुणी 5,000 टंका पाई परिबे तेबे आज को माने टंका पाइबे केमिति भाव में आपण माने जानि परिबे देखंतु आपण माने जेतेबेले निज मोबाइल रे गूगल किंबा क्रोम रे सुभद्रा योजनार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करूचंती सेतेबेले देखंतु आपण माने सर्वप्रथमे subhadra.odisha.gov.in लिखि आपण माने सर्च करदेले सुभद्रा योजनार ऑफिशियल वेबसाइट को आपण माने आसीजिबे तापर आपण माने कोन करिवे ना या आवेदन स्थिति ऊपर आपण माने क्लिक करनेबे जेतेबेले आपण माने आवेदन स्थिति ऊपर क्लिक करिवे जेमिति भाव में आपण माने स्टेटस चेक करूतले जे आपण माने अभियोग दाखल करथिले किंबा आपण मानकर जो एप्लाई समय जो किसी प्रोब्लेम थिला जेमिति कि अंडर प्रोसेस पेंडिंग जमीती आपण माने स्टेटस चेक करथिले सेमिति स्टेटस चेक करिवे निजर आधार कार्ड नंबर टी सर्वप्रथमे आधार नंबर जगह देदेवे तापर एठारे ब्लू टिक चिन्ह आपण माने क्लिक करनेबे तापर जेतेबेले आपण माने लॉगिन ऑप्शन रे क्लिक करिवे सेतेबेले आपण मानकर आधार संयुक्त मोबाइल नंबर को एक ओटीपी टी जीवो तापर ओटीपी टी देई सारला परे आपण माने स्टेटस टी को भल भाव चेक करि परिबे तेबे आपण मानक पई मु एक स्टेटस ची अन्य लोकर बा अन्य हिताधिकारी आपण मानकू प्रूफ सहकार देखौछि तेबे से टंका पाइबे कि ना नाही ताहा मध्ये जानि नियंतु आज तेबे देखंतु जो मानकर ई केवाईसी स्थिति कंप्लीटेड अछि से माने टंका पाइबे ई केवाईसी प्रकार एठारे आपण मानकर बायोमेट्रिक अछि तेबे एठारे आपण मानकर ई केवाईसी स्थिति जहार कंप्लीटेड नथिबो पेंडिंग थिबो तेबे से माने टंका पाइबे नाही ई केवाईसी प्रकार रे बायोमेट्रिक अछि आपण मानकर एठारे कहार मध्य ओटीपी अछि कहार आईरिस अछि कहार फिंगरप्रिंट अछि
ତେବେ ଯାହା ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କଲେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ, ସେଇଟା କଲେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ। କିଛି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ସଲ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଟା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ଲିୟର ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଇଟ୍ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଲିୟର ହେବ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି, ଏଇ ତଳକୁ ରହିଛି। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି ଲେଖା ଆସିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ଏଇଟାରେ ଷ୍ଟାଟସଟି ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଲେଖା ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାକୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, କାହାକୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ସର୍ବମୋଟ 2,30,000 ଲୋକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ୍ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ତାର ଷ୍ଟାଟସଟି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ବି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍, କିଛି ଜଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାକି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବିଡ଼ିଓ ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକରେ ଯେତେ ସବୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ସେସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ନିଜର ସୁଭଦ୍ରା ନମ୍ବର ପକାଇ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖନ୍ତି ସେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗଟିକି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଇ କେୱାଇସି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁଲବଶତଃ ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆରାମରେ ପାଇଯିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇ କେୱାଇସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇ କେୱାଇସି କରିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇ କେୱାଇସିଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇ କେୱାଇସିଟି କରିନେବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟିଏ ଥିଲା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲେଖା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ପେଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲେଖା ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠାରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଇ କେୱାଇସିଟି କରିନେବେ ଏବଂ ଡିବିଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 11:30ରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 2,30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପୁଣି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।